नाज़रीन, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो शख्स दुनिया से कूच कर गया उसके लिए क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। आदमी जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सुबह शाम उसके ठिकाने को पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम उसके सामने पेश की जाती है। मोमिन के लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और क़यामत तक के लिए उसकी कब्र हरियालियों से पुर कर दी जाती है। इसके बरक्स काफिर को लोहे के हथौड़ों से मारा जाता है और उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आएगी तो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया की तरफ वापस कर ताकि पिछली जिंदगी जिसको मैं छोड़ आया हूँ नेक अमल करूँ। हरगिज नहीं, ये लफ्ज सिर्फ उसके मुंह का बोल है और उनसे आगे उनके उठने तक का दरमियानी ठिकाना कब्र है। नाज़रीन, हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। हम कब्रिस्तान पहुंचे और उन्होंने कब्र में उतारा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। हम इस तरह खामोश बैठे थे जैसे हमारे सरों पर चिड़ियां बैठी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक चोब थी जिससे आप जमीन को कुरैद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अनवर उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर आपने फरमाया, जब दुनिया से मोमिन का ताल्लुक मुनक़ते होने लगता है और वो आखिरत की मंजिल की तरफ कूच करने लगता है तो उसके पास आसमान से पुरनूर चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह ताबनाक होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। इसके बाद मलकल मौत तशरीफ लाते हैं और मोमिन के सिराने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रज़ामंदी की तरफ चलो। उसकी रूह इस तरह आसानी और नरमी से बाहर निकलती है जैसे मिशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा टपक रहा हो। और जब मलकल मौत रूह निकाल लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते एक लम्हे के लिए भी उसे मलकल मौत के हाथ में नहीं छोड़ते और उसे ले लेते हैं। जब जन्नत से लाए हुए कफन और खुशबू में लपेट देते हैं, रूह जमीन पर जो सबसे बेहतरीन खुशबू पाई जाती है, इस तरह की खुशबू उससे निकलती है। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस पाकीज़ा रूह को लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं और मलाइका की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये फलां बिन फलां है, और दुनिया में उसका जो सबसे अच्छा नाम था उस नाम से याद करते हैं। जब फरिश्ते रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुंचते हैं तो उस रूह के लिए दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खोल दिया जाता है और उस आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसके हमरा जाते हैं। फिर फरिश्ते इसी तरह दूसरे से तीसरे आसमान की तरफ परवाज करते रहते हैं, हत्ता कि जब 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो खुदाए रहमान फरमाता है, मेरे बंदे के आमाल नामे को इल्लीन में लिख दो और उसे जमीन पर वापस ले जाओ और उसके जिस्म में उसे लौटा दो। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और बैठ जाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन कहते हैं, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर दोनों फरिश्ते पूछते हैं, वो कौन शख्स है जो तुम में भेजा गया था? मोमिन जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद आसमान से एक मनादी पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो और जन्नत का दरवाजा खोल दो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास बहिश्त की हवा और खुशबू आती है और हद नजर तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। आपने फरमाया, फिर उसके पास एक हसीन और जमील खुश लिबास और खुशबू से मुअत्तर आदमी आता है। वो कहता है, तुम मसरूर करने वाली खबर से खुश हो जाओ, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया था। मोमिन कहता है, आप कौन हैं? आपके चेहरे से मालूम होता है कि अच्छी खबर लेकर आए हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। मोमिन कहता है, परवरदिगार, कयामत कायम कर दे, कयामत कायम कर दे कि मैं अपने माल और अहल अयाल में चला जाऊँ। काफिर बंदा जब दुनिया से रुखसत होने लगता है और मंजिल आखिरत की तरफ कूच करने लगता है तो उसके पास काले कलोटे फरिश्ते आते हैं। उनके पास एक ऊनी टाट होता है। ये फरिश्ते उसके पास हद नजर तक बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत आते हैं और उसके सिराने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ निकल। काफिर की रूह जिस्म में मुंतशिर होती है। मलकल मौत उसे जिस्म से खींच कर इस तरह निकालते हैं जैसे भीगे हुए ऊन से कांटेदार सीख खींची जाती है। और मलकल मौत रूह खींच लेते हैं तो फरिश्ते एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मलकल मौत के हाथ से वो रूह ले
لے لیتے ہیں اور اونی ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ بدبودار جو شے ہے ویسی ہی بدبو اس سے نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ وہ جب ملائکہ کی کسی ٹولی کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہیں، اور دنیا میں اس کا سب سے برا جو نام تھا اس نام سے اسے پکارتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کی روحوں کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں کہ اعزاز ان کی آوبھگت ہو، اور نہ وہ جنت میں داخل ہونے پاتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ پھر خدا قہار فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو، سب سے نچلی تہہ میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے جانور نوچ لیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز مکان میں پھینک دے گی، اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ناظرین، قبر پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تم میں کون رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ کہتا ہے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ کہا، اس لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کی قبر اس قدر تک تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت بدترین لباس پہنے ہوئے ایک بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں منحوس چیز کی خوشخبری ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بتلا رہا ہے کہ تم کوئی بری خبر لے کر آئے ہو۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل بد ہوں۔ کافر کہتا ہے اے پروردگار قیامت قائم نہ کیجیے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھے گا، دیکھ لو اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ اس کی قبر 70 ہاتھ کوشادہ کر دی جائے گی اور قیامت تک کے لیے اسے سرسبزی اور شادابی سے بھر دیا جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی، لیکن منافق اور کافر سے جب سوال کیا جائے گا تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا نہ تمہیں معلوم ہے اور نہ تم نے کلام پاک کی تلاوت کی، پھر اس پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی ضرب لگائی جائے گی جس سے وہ اتنی زور سے چیخے گا کہ جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس جو مخلوقات ہیں سب سنیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں کالی نیلی ہوتی ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد اس کی قبر ہر جانب سے 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے، اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہاں کے حالات سے مطلع کروں گا۔ منکر نکیر کہتے ہیں اس نو عروس کی طرح سو جاؤ جسے صرف اس کا محبوب شوہر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ اگر میت منافق ہوگا تو جواب دے گا لوگوں کو جیسے کہتے ہوئے میں نے سنا ویسے ہی میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ منکر نکیر کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اسے دبا دے، وہ اتنا زور سے بھینچے گی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جائیں گی، وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس کی قبر سے
उठाएगा। नाज़रीन, हजरत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से दरियाफ्त फरमाते थे कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है। लोग अपना ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने फरमाया, आज रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए हैं। उन्होंने मुझे बेदार किया और कहा चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। हमारा गुजर एक आदमी के पास से हुआ जो चित पड़ा हुआ था। एक दूसरा आदमी उसके पास एक भारी पत्थर लिए हुए खड़ा था। वो पत्थर लेकर बढ़ता और उसे उसका सर कुचल देता। पत्थर दूसरी तरफ लुढ़क जाता। वो दौड़कर उसे उठा ले आता। जब तक वो पत्थर लेकर आता उसका सर दुरुस्त होकर अपनी असली हालत में आ जाता। वो शख्स यही अमल बार बार दोहराता रहा। हजूर ने फरमाया, मैंने उन दोनों से कहा सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा चले चलो आगे बढ़ें। तो हम एक आदमी के पास से गुजरे जो अपनी गुद्दी के बल चित लेटा हुआ था। उसके पास एक और आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक अंकत था और वो उस अंकत से उसके चेहरे पर एक तरफ को मार रहा था, जिससे उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक फट जाते। फिर वो दूसरे रुख उस अंकत से उसके चेहरे पर एक तरफ को मारता, जिससे उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक फट जाती। फिर वो दूसरे रुख पर भी यही अमल दोहराता। जब वो एक रुख पर मारता तो दूसरा रुख दुरुस्त होकर अपनी असली हालत पर आ जाता। वो बार बार इसी तरह मारता रहा। हजूर कहते हैं, मैंने कहा सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरिश्तों ने कहा आगे चलो। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो हमारा गुजर एक तंदूर जैसे गड़े के पास से हुआ। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने फरमाया था उस तंदूर जैसे गड़े से चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी। हमने उसमें झांक कर देखा। उस गड़े में नंग धड़ंग मर्द और जन थे। उसके नीचे से आग का शोला उठ रहा था। जब वो शोला उनके करीब आता तो हमारे घबराहट के चीखने चिल्लाने लगते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उन फरिश्तों से कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आगे चलो। फिर हम लोग एक दरिया के पास से गुजरे। उसका पानी खून की तरह सुर्ख था। बीच दरिया में एक शख्स तैर रहा था और दरिया के किनारे भी एक शख्स था जिसने अपने पास पत्थरों का ढेर जमा कर रखा था। तैरने वाला शख्स साहिल वाले की जानिब आता। वो तैरने वाले का मुंह खोलकर एक पत्थर उसके मुंह में डाल देता। फिर वो तैरता हुआ वापस लौट जाता। फिर दोबारा किनारे वाले की तरफ आता। इसी तरह जब जब वो किनारे वाले के पास आता वो एक पत्थर उसके मुंह में डाल देता। मैंने कहा ये दोनों कौन हैं? फरिश्तों ने कहा चले चलो आगे बढ़े। हम आगे बढ़े तो एक आदमी के पास से गुजरे जो इंतहाई बदसूरत, इस कदर के ऐसा शख्स तुमने कभी ना देखा होगा। उसके पास आग जल रही थी और वो उसे दुखा रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने जवाब दिया आगे चलो। फिर हम एक बाग में दाखिल हुए जिसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त और मौसम बहार के हर किस्म के फूल उस बाग में थे और उसमें एक बहुत ही लंबा आदमी था, इस कदर लंबा कि जैसे आसमान को छू रहा हो। उस आदमी के इर्द गिर्द उससे कहीं ज्यादा बच्चे थे जितने कि मैंने कभी नहीं देखे। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन शख्स है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया चले चलो आगे बढ़ो। आगे चले तो हम एक बाग में पहुंचे। उससे बड़ा और हसीन और जमील बाग मैंने कभी नहीं देखा था। फरिश्तों ने कहा चढ़ जाओ। हम चढ़कर उसमें दाखिल हुए तो हम एक शहर में पहुंचे जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था। हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया, वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम शहर में दाखिल हुए। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिसका निस्फ हिस्सा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था जितना तुमने कभी देखा होगा और निस्फ हिस्सा इंतहाई बदसूरत था जितना तुमने कभी ना देखा होगा। आप फरमाते हैं कि फरिश्तों ने उनसे कहा जाओ और उस नहर में कूद जाओ। सामने एक नहर बह रही थी जिसका पानी खालिस सफेद था। वो लोग नहर में कूद गए और जब वापस हुए तो उनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वो हुस्न जमाल के पैकर बन गए थे। दोनों फरिश्तों ने कहा ये जन्नत अदन है और ये आपकी जाए कयाम है। आप फरमाते हैं मेरी निगाहें उठी तो देखा एक महल है जो सफेद पुतली की तरह है। फरिश्तों ने मुझसे कहा यही आपका मस्कन है। मैंने उनसे कहा अल्लाह आप लोगों को बरकत दे, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उस महल में दाखिल हो जाऊं। फरिश्तों ने कहा अभी नहीं, लेकिन आप उसमें जरूर दाखिल होंगे। हजूर फरमाते हैं मैंने उनसे कहा आज रात मैंने ये जो अजीबो गरीब मनाजिर देखे आखिर वो क्या है? उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं आपको उसकी तफसील बतलाता हूँ। पहला वो आदमी जिसके पास से आप गुजरे थे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो शख्स था जो कुरान पढ़ता था और फिर उसे तर्क कर देता था और फर्ज नमाजों से गाफिल होकर सो जाता था। वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे थे और उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक फाड़ी जा रही थी, ये वो आदमी था जो अपने घर से निकलता था तो इस कदर झूठ बोलता था कि हर सू फैल जाता था। वो उरियां जनो मर्द जो तंदूर जैसे गड़े में थे, वो लोग जानी मर्द और जानिया औरतें थीं। और वो आदमी जिसके पास से आपका गुजर हुआ था वो दरिया में तैर रहा था और पत्थर उसके मुंह में डाले जा रहे थे, वो सूदखोर था। और वो बदसूरत शख्स जो
آگ کے پاس کھڑا اسے جلا رہا تھا، اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا، اور وہ طویل القامت شخص جو باغیچے میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے وہ بچے جن کی موت فطرت پر ہوئی تھی وہ تھے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا مشرکوں کے بچے بھی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مشرکوں کے بچے بھی، اور وہ لوگ جن کے جسم کا نصف حصہ انتہائی خوبصورت اور نصف حصہ انتہائی بدصورت تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے عمل کیے، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ناظرین، عذاب برزخ کی تصریح بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے، وہ آدمی جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا، یہ وہ جھوٹا شخص تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، لوگ انہیں سنتے اور بیان کرتے، یہاں تک کہ وہ اطراف و جوانب میں پھیل جاتے۔ جو آپ نے دیکھا یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ شب میں غافل ہو کر سو گیا اور دن میں بھی اس پر عمل نہ کیا، یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے پروردگار نے مجھے معراج پر سرفراز فرمایا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔